Namaste and good evening. Namaste y buenas noches. So today we will speak on the Divine Mother. Hoy vamos a tratar el tema de la Madre Divina. Last week I was in Texas Ashram with Guruji in TOC Temple of Compassion Texas Ashram. La semana pasada estuve con Guruji en el ashram de Texas, es el Templo de la Compasión. During that time we had these 9 days of celebration of Divine Mother. Y allí se celebró la adoración de la Madre Divina, la celebración de Navaratri de 9 días. And it was a perfect occasion because that ashram is mother's ashram. That means female monastics live there. And we celebrated this celebration related to Divine Mother. Y fue perfecta la ocasión porque ese ashram, el Templo de la Compasión de Texas, está dedicado a las damas, a las monásticas femeninas. Así que fue muy auspicioso haber celebrado Navaratri allá. And Guruji's presence made a huge difference. And he also emphasized the different aspects of Divine Mother in his satsang every day. La presencia de Guruji marcó una diferencia importante y cada día destacó distintos aspectos de la deidad de la Madre Divina. So one of the aspects he emphasized Divine Mother as strength, Divine Mother as power. Uno de los aspectos que destacó Guruji fue el de la Madre Divina como fortaleza y como poder divino. So one of the things which we were doing in the worship was every single day there was some chanting and some fire ceremony. Algo que hicimos todos los días en esta celebración fue recitar mantras y también ceremonias del fuego. The scripture, I'll share my screen so that you can see. Can you please enable the screen sharing, Baba? Voy a compartir la pantalla para que todos puedan ver. Por favor, me facilitas poder compartir pantalla. Okay, so you can see my screen. ¿Pueden ver mi And pantalla? Here, if you look at, this is the scripture name, Durga Saptashati. El nombre de la escritura al que me referiré es el que está aquí resaltado, Durga Saptashati. It is also known informally as Chandi. Que de manera informal se conoce como Chandi. Durga is the name of Divine Mother. Sapta means 7. Shati is 100. So this scripture, this book on Divine Mother has 700 mantras. Este nombre tiene 3 palabras. Durga, nombre de la Madre Divina. Sapta significa 7. Shati significa 100. Así que hay referencia a 100 atributos o nombres de la Madre Divina. Perdón, 700 atributos o nombres de la Madre Divina. So we were chanting from this book every day. And on one of the 9 days, 8th day actually, we did the whole 700 mantras, fire ceremony with all the 700 mantras. Todos los días se recitaban mantras de esta obra y el día 8º se recitaron la totalidad de los 700 nombres de la Madre Divina en una ceremonia del fuego. One of the things I want to just tell you a little bit of a story of this scripture on Divine Mother. Quiero referirme ahora a algunos aspectos específicos de este caso, de estos nombres de la Madre Divina. So the story starts that there was a king. He was very prosperous and he had a big kingdom. Se trata de un relato de un rey sumamente próspero que tenía un reino muy grande. And it so happened that the neighboring people attacked his kingdom and he lost a good part of his kingdom. He got defeated and lost a good part of his kingdom. Y ocurrió que unos vecinos atacaron su reino y él acabó perdiendo una buena parte del reino.
And then he found that his own ministers and some of his very close people, they have colluded with the enemy, and that is causing his defeat, and he will not be able to sustain any part of his kingdom. Y luego descubrió que algunos de sus ministros y parte de su misma gente se había aliado con los vecinos que lo atacaron, de manera que llegó a un punto en que era ya insostenible su reino. So one day he secretly ran away from his kingdom. Así que de manera oculta, secreta, un día huyó de su reino. And he found the shelter in the forest in one of the ashrams of one saint. Y se refugió en el bosque, en uno de los ashrams de un santo. And there he felt a little bit better, but his mind was again and again going to his kingdom. Allí se sintió mejor, pero su mente permanecía constantemente enfocada en lo que había ocurrido, la pérdida de su reino. He was worrying about, oh, I had collected this treasure with so much difficulties for all these years. Now, how my ministers and the other enemy people, they are misusing, or what are they doing with it? Se preocupaba por lo que había logrado acumular durante tantos años de reinado y la suerte de todo lo que había acumulado, que es cuál sería en manos de estos nuevos dueños del reino. He was also worrying about that what is happening to my favorite elephant, my favorite horse, and these kind of things. Y se preocupaba también qué le estará ocurriendo a mi elefante favorito, mi residencia favorita y este tipo de cosas. So because of all these thoughts, he was not getting any peace. Debido a todos estos pensamientos, permanecía intranquilo, no lograba tener paz. So like that, when he was thinking, he also saw one more person there, and he also felt that this person also is in some misery. That other person was also not very peaceful. Allí en el ashram también se encontró con otra persona que también permanecía intranquila. So he approached the other person and asked him, this king approached the other person and asked him that, my friend, who are you? Please tell me about yourself. And I see that you have some worries about something. Your face is telling that you are having some worries about something. Se dirigió a esta persona diciéndole, veo por su cara que tiene usted mucha preocupación también. Cuénteme cuál es su caso. So that person, when he was asked by the king, he told that I am a businessman and I made a lot of money, and I belong to this neighboring city from here. Y esta persona le respondió diciéndole, bueno, soy un hombre de negocios, vecino de una ciudad cercana de aquí. And as I'm getting older, my wife and children, they actually took all the property and they sort of drove me away from the home. That's why I'm here. Y al avanzar en años, mi esposa y mis hijos, ellos mismos, tomaron mis posesiones y más o menos prácticamente me echaron. Por eso estoy aquí. And he says that I am worried about not so much that I lost the money, but right now I'm thinking that how are they doing, my wife and children and other people over there. Y no estoy tan preocupado por la pérdida de todo mi dinero, sino más bien por cómo están ellos. So King was a little surprised. He said, the very same people who cheated you, who drove you away from the home, you are worried about their well-being right now? Y el rey, un poco sorprendido, le dijo, pero ¿estás preocupado por el bienestar de las mismas personas que prácticamente te echaron? So that person said, I understand, and I'm also not surprised by it, but I'm not able to help myself. I'm getting these thoughts, the same thoughts again and again. Dijo, comprendo, respondió el comerciante, pero este tipo de pensamientos me abruman. No puedo sacarme estos pensamientos de la cabeza. So then King also confessed that my condition is also similar. The people who cheated me,
that took the kingdom away from me. I'm thinking about my kingdom and those people. Y el rey ahí le confesó, diciéndole al comerciante, pues me pasa más o menos lo mismo. Yo fui engañado por mi propia gente y sin embargo no ceso de preocuparme por ellos y por el reino. So both of them then decided that they should approach the saint and ask the resolution for this problem. Acordaron los dos dirigirse al santo para pedirle ayuda para encontrar una solución para sus problemas. So they both approached the saint very humbly, bowed to him, and asked, "O saint, we both are knowledgeable people, we both are educated people, but we are getting disturbed by these thoughts about those people who cheated us." Y se acercaron al santo, inclinándose humildemente, le pidieron ayuda, diciéndole, los dos padecemos de lo mismo, hemos sufrido estos problemas y seguimos preocupados por las personas que nos engañaron y por la suerte de todo lo que quedó. So saint smiled and he said, "Well, this knowledge which you are talking about, that you are man of knowledge, this kind of knowledge exists even in the animals." Y bueno, respondió el santo, bueno, y ustedes me dicen que son personas de conocimiento y personas educadas, y quiero decirles que este tipo de conocimiento también existe entre los mismos animales. And he says that even he showed them a bird which is feeding her child, and he said, "Look, even there they have the knowledge that who is their child and how to feed and what to feed, and because they are small children, so they also have that kind of attachments." Y el santo les mostró un pájaro que estaba alimentando a sus críos, diciéndoles a ellos dos, pues miren, se fijan, este pájaro reconoce a sus hijos y se preocupa absolutamente por el bienestar de sus hijos. So even though human beings also have that knowledge, but that is not the real knowledge. A pesar de que los seres humanos también poseen este mismo conocimiento, quiero decirles que ese conocimiento no es el verdadero conocimiento. And then this king asks that, "Okay, I understand even this knowledge I have, but then how am I getting deluded again and again?" Y el rey dijo, bueno, entiendo, también yo poseo este conocimiento, pero ¿cómo es que entonces yo acabo siendo engañado una y otra vez? And then the saint told them that it is the power of Lord which also deludes the people. Its name is Mahamaya. Even the so-called wise people, it can delude them. Did you say, Swamiji, the power of the law or the power of the Lord? Power of the Lord. Le respondió el santo, es que, bueno, se trata del poder del Señor. Incluso afecta este engaño del Maya a las personas más educadas y conocedoras. She is the divine mother. It is out of her will that the creation, the sustenance, and the dissolution takes place. Ella es la Madre Divina y es por su poder, por su acción, que el universo se crea, se mantiene y se disuelve. So then you basically pray to her and she will help you. Así que les recomiendo orarle a ella. Ella los ayudará. So then they have the curiosity, who is this divine mother? How was she born? What did she do? So they have all these questions to the saint. Y ahí se llenaron de curiosidad y le formularon preguntas sobre la Madre Divina al santo. ¿Quién es la Madre Divina? ¿Cuál es su historia? So Saint smiles and said that she is ever unborn. She always exists, but then there are a lot of stories about her birth. El santo sonrió y les dijo que ella nunca ha nacido, siempre ha existido. Y les dijo que hay muchas historias sobre ella. And he says, "I'll tell you a few stories about how she came about, how she was born, and what did she do." Les contaré algunas historias sobre cuál es el origen de ella, a qué se dedica, qué hace.
then saint started telling. So in this scripture, total there are like 3 stories which saint tells them about the Divine Mother. Y así procede el santo a contarles el relato o varios relatos de la Madre Divina, 3 específicamente, que incluye la obra Durga Saptashati. So in all the stories, one theme is common, that there are good people, devas, they are the virtuous people, and in course of time, they get attacked by the negative people, the asuras, and they get defeated. Y en todas las 3 historias hay elementos en común, como son el hecho de que existen los dioses y también los demonios, los asuras, y que con el paso del tiempo los asuras atacan a los dioses. So when these devas, the divine being, they lose, they don't know what to do, so they pray to Divine Mother. Y pierden la batalla los dioses, los devas, ante los asuras, y ante esa situación acuden ante la Madre Divina pidiendo que les ayude a resolver qué hacer. So these devas, when they pray to the Divine Mother appears and helps them defeat the asuras. She actually herself kills the asuras. Y como resultado de esta petición, la Madre Divina aparece y los ayuda, y ella misma elimina a los demonios, a los asuras. So these, I will not go into the details of these 3 stories because they are long stories. But in one of the stories, when the divine beings praying to the Divine Mother, these devas are praying to the Divine Mother, they chant some hymns. No voy a entrar en detalle sobre lo que ocurre en estos 3 relatos, estas 3 historias, pero en uno de los casos, los devas veneran a la Madre Divina recitando este mantra. So in one of the hymns, which is very famous, and one of the mantras, this is this mantra, and I'll chant this mantra and you chant after me. Voy a recitar ese mantra que es bastante famoso y ustedes lo van a repetir después de mí. So I'll chant part of the mantra first and then you chant after me. Yo lo recito primero y luego ustedes lo recitan. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. The meaning of this mantra is Y el significado de este mantra es el siguiente. Devi is the Divine Mother. Devi es la Madre Divina. Sarva Bhuteshu means in all the beings, in all the living beings. Sarva Bhuteshu significa en todos los seres vivos. Shakti Rupena. Shakti means the power, the strength, capability. That is the meaning of Shakti. Shakti Rupena. Shakti significa el poder, la capacidad de. And Rupena means in the form of. So that means and Samsita means exists. Y Samsita significa existe. So the meaning of this, and Ya means one who. Y ya significa aquel que o quién. So the meaning of this first line is the Divine Mother who exists in all the living beings in the form of Shakti, in the form of power. Okay. Así que el significado de esta primera línea es la Madre Divina que existe en todos los seres en la forma de este poder o Shakti. Namastasyai, it means salutations unto her. Namastasyai significa
un saludo a la Madre Divina. Saludos a la Madre Divina. And you see this word is being repeated. Namastasya, namastasya, and namo namaha also means salutations. Y esta palabra se repite en Namastasyai 3 veces y luego viene Namo Namaha, que significa saludos. So this second line means that I bow to Divine Mother, or that I salute to the Divine Mother again and again, again and again. Así que esta segunda línea significa realmente una y otra vez saludo a la Madre Divina, inclinándome ante ella. So Guruji spoke on this aspect of Divine Mother Shakti quite a bit. Guruji se dirigió al tema de este aspecto de la Madre Divina como poder. Con frecuencia lo hizo. And this verse which you are seeing, this hymn consists of many such verses where the Divine Mother is worshipped in very, very different manifestations, like knowledge, like power, like even the delusion as consciousness, and like that, so on. Este himno realmente se refiere a distintas maneras de conocer a la Madre Divina, distintos atributos de la Madre Divina, como conocimiento, conciencia, poder, engaño incluso, etc. So here, when you look at Shakti, as I explained to you, it means power, strength, capability. Como hemos dicho, Shakti significa poder, fortaleza, capacidad. So whenever I see this manifestation of Shakti within myself or somewhere else, I should try to remember that it is nothing but Divine Mother. Así que cuando yo encuentro o veo manifestaciones de esta manera de la Madre Divina, debo pensar y debo comprender que no es sino manifestación de la Madre Divina. So whatever capability, and everybody has some capability, some power, some strength. Toda persona tiene alguna capacidad, algún poder, alguna fortaleza. So whatever capacity I have, whatever ability I have, whatever strength, whatever power I have, I should understand that presence of Divine Mother in me. Así que ante cualquier capacidad o poder que pueda yo poseer, debo comprender que se trata de manifestaciones de la Madre Divina que están en mí. That will help me to be closer to the Divine Mother and also not fall to the sense of ego that I have this. I have this much power, or I have this much capability. Que me ayudan a captar la presencia de la Madre Divina en mí y a evitar el engaño de creer que el ego, o sea que yo mismo poseo esas capacidades. And this can be a very long topic, but I'll just I'll just try to explain there are 3 types of Shakti, 3 types of power which we are seeing in the human beings manifested more in different aspects of the power in human beings. Este tema da para largo, pero realmente me voy a referir a este aspecto de la Madre Divina, el de su poder, en 3 maneras diferentes. So one is Kriya Shakti. Kriya Shakti, here Kriya does not mean from the Kriya Yoga, but Kriya Shakti means power to do. Una de estas 3 manifestaciones que poseemos todos, que son atributos de la Madre Divina que están en nosotros, es Kriya Shakti, no en el sentido de la práctica de Kriya, sino en el sentido del poder de hacer cosas, el poder para hacer. Then we have this manifestation of Shakti as Jnana Shakti, which is power to know. También se manifiesta este poder en la forma de Jnana Shakti, que es el poder de conocer. And the third one we have as Ichha Shakti, the power to will. Y la tercera manifestación de este poder que tenemos todos, que es de la Madre Divina, es Icha Shakti, que es el poder de la voluntad. If you look at
even in animals, because the Divine Mother exists as power in all the living beings, we have these powers even in the animals also. Y todos estos poderes se manifiestan en todos los seres vivos, incluyendo todos los animales también. But in human beings, we have the special manifestation of these powers because we also have the free will to decide. Say, for example, if I have the power to do, I can decide what to do. Todos estos tres poderes se manifiestan en el ser humano, incluyendo la del libre albedrío, el poder de la voluntad. Similarly, in Jnana Shakti, I can choose to know. So if I want to know about, say, for example, computer systems, I can choose to know, and that is the result of my Jnana Shakti. El Jnana Shakti, el poder de conocer, nos permite seleccionar, escoger qué deseamos conocer. Por ejemplo, si quiero estudiar ciencias de la computación, lo puedo hacer, debido al Jnana Shakti que está en mí. Similarly, in Ichha Shakti, power to will, I can take a resolve. Say, for example, if I want to go for a diet for the weight loss, I can actually make a will and take a resolution that I will actually do that. That is Ichha Shakti. Y el poder de la voluntad, Icha Shakti, también lo poseemos y como ejemplo podemos tomar una decisión de seguir una dieta y podemos hacerlo debido a nuestra fuerza de voluntad. And out of even these three, if you look at what makes one a great human being, if you look at in the history of humanity, and if you find that those people whom we call great, they have this tremendous power, ichha shakti, power to will. Si observamos la historia de la humanidad, podemos ver que quienes han logrado ejercer mucha influencia históricamente han poseído este Icha Shakti, el poder de la fuerza de la voluntad. So, if you read Paramahamsa Yogananji's life, you will find this one factor very strong in his life, power to will, that he will make a resolve and stick to it. Si leemos la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, podemos darnos cuenta del tremendo poder de fuerza de voluntad que poseía él y que destacó. And in some ways, you will find the manifestation of this power in all the great human beings in the history of humanity. Y de alguna manera en todos los grandes seres humanos en la historia de la humanidad se encuentra muy destacado, es muy destacada esta manifestación del poder de la Madre Divina en todos los seres humanos y todos los seres vivos, que es el Icha Shakti, el poder de la voluntad. And all these Shakti, all these aspects of Shakti, they are nothing but the manifestation of Divine Mother. Y todos estos tres aspectos de Shakti no son sino manifestaciones de la Madre Divina. But in human beings, because we also have the free will, we can choose to either put them these Shakti to good use or to negative use. Pero en el caso de los seres humanos, debido a que poseemos el libre albedrío, podemos escoger darle buen uso a todas estas tres manifestaciones de poder o no darles mal uso. So we want to enhance our Shakti. At the same time, we also want to make sure that we understand this is coming from the Divine Mother. It will help us to use them for a good purpose. Así que bueno, todos queremos fortalecer estas capacidades del poder divino y a la vez también debemos comprender que se trata del poder de la Madre Divina en nosotros y darles buen uso. So with this, I would conclude this session. And all these topics, these are very big topics. And if time permits, sometime we can have more interactive discussion on these things that will probably help us understand these things better. Bueno, con esto podemos poner fin a nuestra charla. En cualquier oportunidad futura que se presente, podemos seguir ahondando estos temas. So I'll stop the sharing of the screen, and now we will have a short meditation. Voy a dejar de compartir pantalla y en este momento vamos a hacer una breve meditación.
So I'll stop the video because during the meditation it's not required, and then we'll just have a short meditation. I'll guide the meditation and Ivan Baba will be translating. Ahora voy a detener el video porque no se requiere para la breve meditación que vamos a hacer. Yo voy a guiar la meditación y se va a traducir. Please sit straight. Por favor, siéntense con la columna recta. Just observe your breath. Ahora tan solo observen su respiración. Every inhalation, every exhalation. Cada inhalación y cada exhalación. Breath is the most important gift of God to us. No breath, no life. La respiración es el don más importante que nos ha entregado la divinidad. Sin respiración no hay vida. Love your every breath. Loving means being aware of the breath. Amemos cada respiración. Amar la respiración significa ser conscientes de cada respiración. During this whole meditation, be aware of the breath. Do not forget the breath. Durante el transcurso de esta meditación, estén conscientes de la respiración. No olviden ninguna respiración. Slow, long, deep. Inhale. Una inhalación lenta, larga y profunda. Hold. La retenemos Very gently bow down in the front. Forehead towards the ground. y suavemente nos vamos a inclinar hacia adelante, llevando la frente, si se puede, hacia el piso. Exhale. Normal, Exhalamos. conscious breathing. Respiración normal y consciente. Your forehead is not just touching the ground. These are the feet of Divine Mother. La cabeza no está tocando el piso. Estamos tocando los pies de la Madre Divina. We all are her children. Todos somos sus hijos. Slow, long, deep. Inhale. Una inhalación larga, lenta, profunda. Hold. La retenemos. Very gently sit up. Suavemente nos sentamos erguidos. Exhale. Exhalamos. Normal, conscious breathing. Respiración normal y consciente.
Slow, long, deep. Inhale. Inhalación larga, lenta, profunda. Hold. La retenemos. Very gently bow down in the front. Suavemente nos inclinamos hacia adelante. Exhale. Exhalamos. Normal conscious breathing. Respiración normal y consciente. Namastasyai, Namastasyai, O Divine Mother, I bow to you again and again. Namastasyai, Namastasyai, oh Madre Divina, me inclino ante ti una y otra vez. Slow, long, deep. Inhale. Inhalación lenta, larga, profunda. Hold. La retenemos. Very gently sit up. Suavemente nos sentamos con la columna recta Exhale. y exhalamos. Normal conscious breathing. Respiración normal y consciente. Now we will do some pranayama for slow, long, deep breathing. Ahora vamos a agregar algo de pranayama a la respiración larga, lenta y profunda. We will take a series of slow, long, deep inhalations and exhalations. Vamos a tomar una serie de inhalaciones y exhalaciones largas, lentas y profundas. While inhaling, Al inhalar, perceive, perceive that you are inhaling all the love around within you. vamos a percibir que estamos inhalando todo el amor que nos rodea. Your whole being is filled with love, Y todo el ser se llena de amor. love of God, love of Divine Mother. Amor de Dios, amor de la Madre Divina. And when we exhale, we perceive that with that loving feeling, I am exhaling peace all around. Y al exhalar, vamos a percibir que este amor lo estamos distribuyendo por todo nuestro alrededor. During this deep breathings, if you can concentrate your attention in the fontanel on the top of the head, that will be helpful. Y durante estas respiraciones, si a la vez logramos concentrar la atención en la parte superior de la cabeza, pues muy bueno. Slow, long, deep. Inhale. Nos damos una inhalación larga, lenta, profunda. Hold. La retenemos. Exhale. Exhalamos. Hold. Retenemos sin aire. Inhale. Inhalamos.
love. amor. Exhale, Exhalamos, peace. paz. Inhale, Inhalamos, 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 love. amor. Exhale, Exhalamos, peace. paz. Relax. Normal conscious breath. Nos relajamos, respiración normal y consciente. Just sit silently in these clouds of love and peace all around you. Nos sentamos en silencio, rodeados de estas nubes de amor y de paz. Love and peace within, love and peace outside. Amor y paz en el interior y amor y paz afuera.
Slowly bring your attention to the top of the head. Lentamente dirigimos la atención a la parte superior de la cabeza. Normal conscious breathing. Respiración normal y consciente. Please bow down in front of you. Ahora nos inclinamos. Be very grateful to God and Gurus for giving us this opportunity to meditate together. Manifestando nuestro agradecimiento ante Dios y los gurús por esta oportunidad de meditar juntos. Pray for the well-being of the whole world. Vamos a pedir por el bienestar del mundo entero. Pray for your family and friends. Pedimos por nuestra familia y nuestros amigos. You can offer your own personal prayers. Y ofrezcan ahora sus oraciones personales. Also pray for those who may have hurt you sometime in the past. Pidan también por aquellos que pueden haberlos herido a ustedes en el pasado también. I bow to you. Oh, Amen. Me inclino ante todos ustedes. Om Amén. So with this, we conclude our session. Con esto concluimos nuestra sesión. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Amiji. Gracias, Gustavo. Gracias, Iván Baba. Gracias, Gustavo Baba. Thank you. Gracias a Swamiji, todos. sorry, I have a question. Yes, Gustavo. Tengo una pregunta, Swamiji. Sí, Gustavo. I was thinking about the order of, is there any order in three Shaktis? For instance, the power to know, second, the power to will, and the last one, the power to do. I don't know. Yeah, I'll bring the screen in front of you. La pregunta de Gustavo es si hay algún orden en el que se manifiesten estos tres poderes, estos tres Shaktis de la Madre Divina que están en todos los seres vivos. Si viene acaso primero el poder de conocer y luego el poder de la voluntad y finalmente el poder de hacer. So there is no order in particular. If we look at ourselves, we will find that we have all these powers simultaneously. No hay un orden en particular en el que se manifiesten. Si nos vemos a nosotros mismos, vemos que se manifiestan estos tres Shaktis de manera simultánea. But what makes singular for the human being and also the greatness of human beings, this is this power to will. Y lo que se destaca en el ser humano y lo que otorga la grandeza que tiene el ser humano es el poder de la voluntad, del Icha Shakti. In the US, I have read that more than 98% of the dieting plans fail. He leído que en Estados Unidos más del 98% de todos los planes y propósitos de dieta fallan. That is primarily for the lacking the power to will. Principalmente debido a la falta de una fuerza de voluntad. So people make a lot of resolutions at the start of New Year, and we all know what happens to those. Conocemos muy bien lo que ocurre con todas las resoluciones o propósitos de año nuevo que se formula la gente después, como que se abandonan. So that is what makes a difference among the human beings more than the power to do and power to know.
más que el poder de hacer y el poder de conocer. Este poder de la voluntad es lo que marca más la diferencia con respecto al ser humano. And this is what you will find if you analyze the great beings, that they don't have exceptional power to know and power to do, but they have exceptional power to will. Si vemos el caso de los grandes seres humanos, realmente no se trata de el poder de hacer y el poder de conocer que poseen, que los ha hecho grandes, sino más que todo su enorme fuerza de voluntad, el poder de la voluntad. Once they make a resolution, they are not disturbed by the obstacles which come in their way. Una vez toman una decisión, no los perturba todo lo que se les atraviese en el camino. And meditation is a beautiful example of that. Y la meditación es un hermoso ejemplo de ello. So we can make a resolution that I would meditate every day this time. Podemos tomar la decisión de meditar absolutamente todos los días a tal hora. And if I stick to that, it will increase my willpower to do other things also in my life. Y si yo logro cumplir ese propósito, aumenta mi fuerza de voluntad para otras cosas también. Does that make sense, Gustavo Baba, or do you have any further question? ¿Tiene sentido esto, Gustavo Baba, o tienes alguna otra pregunta? Thank you, Samiji. It's totally clear. Thank you. Okay, thank you, Baba. Está claro, Swamiji. Muchas gracias. Okay. Okay, thank you. Bye. You. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Sí.